يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت رب. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Cek dulu. Bismillah. Cek. Bismillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah al-Ghaim bihukukillah ma dhaqat illa wa farajahallah amma ba'du. Seteja para jamaah, para hadirin saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Malar muga acara malam mangken Kak Dinto dadi sukses jawabon sampean Kak Dinto adalah pecintana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebetan kaula muljaki jajaran takmir Masjid Al-Amin. Sebetan kaula muljaki Bapak Mislan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur sebarokah. Amin Allahumma. Abtina nyoon pangapora, saestona abtina Kak Dinto penceramah kedua bentero sempurna. Keng karena beda udur si tak bisa tunda. Jadi abtina Kak Dinto ajarama sekecek. Mek pola lain bekto bisa tepangki boleh dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Pon makle lebih barokah berina hadiah bigula. Kula ceramah sekejap bu perengaki ge. Kula ceramah sekejap perengaki deki sebelum top ceramah gula saya bisa jawab seputar ceramah gula berdesitung pertanyaan seputar apa saya ke ceramah bigula le saya bisa jawab deki beri kenang-kenangan surban bigula saya bisa jawab mau tak bisa terkem jadi ke bigula. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon para hadirin para jamaah saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala pangaporah abtina Kak Dinto malam mangken beda udur saya tak bisa tunda. Jadi ceramah sekecek malar muka barokah malar muka manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon para hadirin para rabu saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala catat takok keluar dikit nih pertanyaan eding lagi orang Kak Dinto bu orang Kak Dinto eki odi neng tunya Kak Dinto bede telok antameng bede telok tameng saya bisa menjauh dari balak ben musibah. Jadi mon orang takok kening balak ben musibah le telok ne ke benteng kesembian telok ne ka dek nyonok lah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad nyonok lah yuk terus akhirnya nih kan ini lagi beda telokan benteng beda telok benteng Kak Dinto Allah montro matoron balak mon beda salah setong dari telok Kak Dinto Allah burung tak matoron balak ngain napa saya pertama Allahumma shalli ala Muhammad cong paten apa ini cik reme cong Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi itu buaki dalam hadis qudsi ini dobuna Allah engkau montero matoron adab dak kasetong disa kula ngabes telok perkara
Mon telok perkara kak dinto beda ning setung disa saraftu adabi anhum. Maka tang adab palopot dari disa kak disa. Jadi beda telok bu. Telok perkara kak dinto segebe Allah malopot balak. Banjir tak kira kening, ledu tak kena kening, tsunami, tsunemo, paijo, paijem tak kira kening. Mon beda salah setung dari tel. Apa? Saya pertama. Napa saya pertama? Kipeneka adalah ummaru buyuti. Dabuna Allah. Mon kok tromatoron adab kula nyongok tang compok dabuna Allah. Napa compok Allah ning bumi? Masjid. Masjid nih compok Allah bu. Compok Allah berdiri ning bumi. Beda cerita. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lambak kadinto riwayataki sarang sesak rawi. Sesak rawi kadinto hadir perkumpulan para aulia. Mereka disak sesak rawi kadinto atanya. Apa tanya nah? Tanya nah adalah kakama buruna aing pemandikna penyocekna Gusti Kanjeng Nabi ting sobung omor. Gusti Kanjeng Nabi bekto sobung omor kan pandiin kira nggih. Dah, aing mandina Gusti Kanjeng Nabi nih kakak mah, buru kakak mah. Ane katanya saya sarawi, mereka disa saya mempen ulama kak dinto tak bisa jawab. Pas ngocak alhimni ilal bukro. Dina beri engkau bekto tak kerlakuna. Akhirnya sebagian riwayat orang kak dinto asolawat. Mak le erabuin Gusti Kanjeng Nabi tro atanya aing mandina Gusti Kanjeng Nabi bekto sobung omor kak dinto kakama apa sedot bi awan atau bonapa apa itu podut sahabat atau beda remah pas mereka disa orang kak dinto MMPN bi Gusti Kanjeng Nabi MMPN bi Gusti Kanjeng Nabi pas napa Gusti Kanjeng Nabi kak dinto beda nak anak ngode nekuk napanya mana nekuk lampu nggak lampu guys. Pas ngocak seneka ya Rasulullah bedereng atanya aing mandina ajunan bekto sobung omor kak dinto kakamah. Pas Gusti Kanjeng Nabi tak jawab maka nak gini kak dinto jawab. Pas nak gini kak dinto lempe kan itu jawab bahwasana aing mandina Gusti Kanjeng Nabi kak dinto eserabi awan tada se keker ke bumi eserabi awan mereka dinto paojen ning bumi sobung bumi se kening satetes aing mandina Gusti Kanjeng Nabi kecuali di masjid. Ane ke dalam mimpi kak dinto. Jadi aing mandi setetes aki kak disa, ding kak di mabere netes berarti kak disa bekal calon di masjid. Jadi mon menurut riwayat cerita kak dinto berarti apa? Masjid kak dinto adalah termasuk lamba oleh tetesan aing mandina Gusti Kanjeng Nabi. Mangana bu, dia punya Gusti Allah engkau mentro-mentron adab nyongok ke masjid, saya makmuraki. Makmur nama bunten, ya mon makin makmur. Anapa? Jarang beda buntu nih kak. Coba tak beri buntuan, datang tak datang, datang tak datang. Makai gula tak kira datang yuk, udah buntu. Nah, ngaki Allah mentro-mentron adab nyongok masjid, mon masjid kadinto makmur. Maka beda kemaksiatan ning daerah kadinto maka adab tak ibatoran Allah todus dek ke orang saya makmuraki masjid mangken kula tanya mon sopurwa benyak tak benyak rengin apa nih benyak berempah dua sop atau dua orang tete mon la masjid kadinto ada lagi mon la masjid kak dinto sepeh pangas tete sendi toko pangas tete saya ngabang kerut maharena kening banjir kalau sendi sabe saya nyelem anapa masjid kosong karena Allah ada bu engkau mentro matoron bala nyongok masjid mon masjid posa sorof tu adabi anhum pajau ini lagi bencukan bu orang neka beda kabar gembira orang mon sekut makmuraki masjid neka tandena atena odi tandana Atena orang seodi adalah orang saya sekut entar kemas
Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, ini lagi. Bu, tandena ate mate Kak Dinto beda telok. Bang STT, tak kau keluar lagi nih. Tandena ate mate beda telok. Kenapa? Tandena ate mate, si pertama adalah apa? La yu'limu kal maksiyah. Empian teroning atena sambian neka mate napa bunten jongok. Napa? La yu'limu kal maksiyah. Amaksiat tak geresa sake. Aneka tandena ate mate. Tak abajeng, tak jumatan, ngelakonin si haram. Loh, ate neka tak aguli, aneka mate. Sebab kemaksiatan Kak Dinto geger. Enggak orang kecelakaan orang maksiat nih Kak. Mon kecelakaan tak aguli mati berarti. Seneka juga orang bu amaksiat tak abajeng. Nginum minuman keras, ngelakonin si haram, ate tak sakit sekali. Ate lagi Jumat, ate nang tenang, tandena ate mate. Tandena ate mate Kak Dinto adalah ngelakonin maksiat tak geresa sah. Beri contoh, mak le paham sambian. Tandena ate mate nih nggak napa. Beda setong orang agonceng mayit, agonceng apa? Agonceng apa? Mayit. Beda setong orang pakon agonceng mayit. Sepeda montoran, polan tada ambulan, jong atraki ka anu jong ke rumah sakit mau diotopsi. Aneka mayit masa gonceng tak apa-apa jong beri napa 2 juta ke jong. Oke bon, oleh wese Pak. Makun mayit. Make kopuran yang go amon oleh wese ni. Akhirnya gendong mayit Kak Dinto. Ding gendong taleen mare ngebut. Ding ngebut molan tako nih Kak. Tako ning ngadan beda polisi tedung. Beda napa? Beda napa? Polisi tedung. Loh, polisi tedung tebak silempo yu. Polisi tedung tebak silem. Tabrak buak. Labu tak labu? Pertanyaan nasi labu siapa? Mayit be se agon. Pertanyaan adalah apa? Saya sakit siapa? Mayit apa saya agonceng apa saya gonceng? Bu, mayit tak sakit. Mek bola, aduh dia. Buru saya gonceng nih Kak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya gampang anak apa mayit mak tak watu-watan si agonceng si watu-watan. Aduh arapa. Anak apa? Anak apa mayit tak watu-watan? Polana mate seneka cuken ate mon egawe maksiat tak geresa sakit berarti ate adalah ate sema. Si nomor 2 tandena ate mate. Kenapa? Wala yaduku tok matoah. Kenikmatan ketaatan Kak Dinto tak nyaman. Bejeng Kak Dinto beda kenikmatan. Asolat beda kenikmatan nah. Adikir beda kenikmatan nah. Maca Al-Quran beda rasa nikmata. Hadir ke pengajian Kak Dinto beda ketenangan. Mon tak geresa ibadah tak geresa nyaman ning ate nah aneka tandena ate mate. Si gonceng mayit gele male mayit nekat labu pambu ke baksoan bu. Beda bakso si muka ngocak. Bakso Pak kok mare labu mele bakso. Ngak ka mayit boh. Mayit labu giye gele. Kalau aki pentol situng si bek raja pa masuk ke colon mayit. Kira bek nyaman apa pentul nih Kak? Nyaman tak nyaman? Anak apa tak nyaman? Bola namai. Sedeka cuken ate mon lamate makilah toju nih mengajian tak gerasa nyaman. Makin alhamdulillah sambian gerasa nyaman tenang make cenojen ngasih tandi otang yuyo lupa aja kon lagu hari Senin hari apa lagu hari Rebu bektana Bang Oser nyerser gini bola datang ke pengajian ate gerasanya. Si nomor telok tandena ate mate adalah apa? Wala yu'thiru kal mau'ido. Nasihat Kak Dinto tak pereng. Orang ngon ate mate nasihat tak masuk. Mayit gila bu, mare labu, mare beri ngakan, gonceng boleh pas ngocak si gonceng. Baan mayit tak teguan, keng ban teguan nyaman gitu. Rakira ba ngeding mayit, ngeding tak ngeding. Anak mau tak ngeding, boleh nama. Seneka cukan ate mon mate ceramain nasehatin napa tak kira makanya termasuk saya mau di ate adalah
orang saya sekut entar ke masjid, orang mon sekut entar ke masjid, maka apa? Maka orang Kak Dinto adalah Athena Odi bu, cek kasangka entar ke masjid, orang mon entar ke masjid Kak Dinto bu, salangkah oleh telok, situng, eko sedusa, salangkah ke masjid, eko sedusa, salangkah ke masjid, beri pahala, salangkah ke masjid, yang Kak derajat, telokan, sabora dosa, beri pahala, yang Kak derajat. Aneh kenapa? Alangkah ke masjid. Pon, tutup ceramah gula kelaban setong cerita. Terus lagi nah. Orang mangko pas tebak bedut nih. Teke lain bekto. Allahumma shalli Ahmad. Ini lagi. Bede setong orang bu entar ke masjid. Ojen istiqomah. Ting depak ke masjid tak pleset. Buk. Lah. Ting labu mandi boleh, male mandi boleh, jalan boleh. Buk. Tak pleset boleh, mandi boleh, mari mandi boleh, terus tak pleset. Bedereng tua nekuin, Allah cong, cek labu boleh cong. Tanya siapa mbian kei? Engkau setan cong. Buh, ma bede setan norong orang abajeng. Jong, baan labu pertama jong, baan ke masjid pas labu, baan sepora tuh sana sambian bi Allah jong. Baan labu du kale apa sekeluarga na keluarga besar baan ruacong sabora ben Allah lemon baan labu boleh tak yang sedih saya sabora rugi kok makanya tolong bensing kok aneh kenapa istimewa nah antar ke masjid bilah makanya ngontar ke masjid kok tuh bilah lah insyaallah pada pengumuman ning masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malar muka barokah, malar muka manfaat. Iki Kak Dinto, saya bisa abtina atau raki saya istana cek terona malanceng ceramah Kak Dinto keng pondok remah boleh. Insyaallah lain bekto tebangki boleh. Sebelum tutup ngak janji gula ebritna situng pertanyaan saya bisa jawab ebritna hadiah Kak Dinto. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba lampu solap araki kebinian. Saya bisa jawab angkat tanang. Mik tolong siapa ki? Atau raki gani? Dina. Mik. Kamu tukang salon. Di mana tukang salon? Arah kiri sawi. Terus, kotor. Allahumma shalli Ahmad. Pon, situng pertanyaan bay. Saya bisa jawab angkat tanang. Saya paling cepat angkat tanang itu ding. Montade saya angkat tanang burung. Gampang bay pertanyaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Situng bay. Tandana ate mate bede berempat sampai bisa. Si. Arah ada. Mon salah pindah ke binian. Siras mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mik, mama tukang salon nih kak? Hah? Pak aja. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Siras mana? Nama saya Ahmad Ilyas. Siapa? Ahmad Ilyas. Ahmad Ilyas. Apa jawabannya? Tandanya hati mati ada berapa? Tandanya hati mati ada 3. 1. Yang pertama, orang tersebut tidak akan bisa nikmat ketika merasakan kenikmatan ketika berada di dalam majelis ilmu. Yang kedua, apa sih? Mantap Pak jawabannya sorban Ria. Apa? 1. Ganti binian sampai bisa angkat tenang. Sabung 1. Binian kada sabung. Mau sabung pindah ke lakian boleh. Sabung binian. Sabung. Ayo. Bismillah. Tandanya ada hati mati ada berapa? Ada 3. 1. Maksiat yang gak kerasa sakit. Lakonin maksiat tak kerasa sakit. 2. Nikmat yang dirasa gak nyaman. Apa? Nikmat yang dirasa gak nyaman. Ate saya tak nyaman Kak Dinto. Kurang tepat. Coba. Arah. Ayo cepet. Tak jahat. Ayo cepet lagi. Bini. Ada yang salah surban abelisi arwah kada bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo siapa namanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Tanda hati yang Namanya siapa? Sylvia. Siapa? Sylvie. Mbak Anvi. Mbak Anvi. Sylvie. Mbak Anvi. Iki kan itu. Bodoh iya. Dia Tanda- tak kenal ke Mbak Anvi. Tanda Apa hati jawabannya? yang sakit itu ada 3. Ya. Yang pertama, ketika melakukan ibadah tidak menikmatinya. Tidak merasa nikmat ketika ibadah, ya. Kemudian ketika melakukan maksiat tidak merasakan sakit. Ya. Yang ketiga, ketika dinasehati tapi tidak bisa mendengar. Tidak bisa ketika dinasehati tidak 1 2 tidak maksud tidak bisa dinasehati. Hah? Ketika dikasih nasihat tidak 1 tidak bisa dinasehati. Oh, Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagi ke Silvi. Saya ngatangi dete itu ngaguir ya Pak. Kasihkan. Pon Kak Dinto saya bisa abdinatur lagi saya estona cek terona sempurna insyaallah bisa tebangki boleh lain bekto. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan sesangat batan kaula amul jaaki, wabil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Habib Abdul Qadir Ba'bud sesangat batan kaula amul jaaki, Fadilatul Mukarram Ki Haji Ahmad Taib hadiri cukan sangat abdina amul jaaki, selain semulja Fadilatul Mukarram Ki Haji Abdul Rahim Taib hadiri sangat batan kaula amul jaaki, setajah para alim ulama, para masyayikh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun segenap jajaran takmir masjid setempat beserta panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedajana patan kaula amul jaaki sesepoti sa beserta perangkat epon, para tretan kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat sesangat abdina amul jaaki. Sabadana mencetakin pocian demi pocian, syukur sekaator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sabadana mencetakin pocian demi pocian, tantono salawat dan salam tak pegak kita mohonkan malar mantir selalu tercurah limpahkan da keharibaan junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sedaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Marilah terlebih dahulu dan kula ban pancen dengan sedaja pada ngarep da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala melalui usaha seampun kita tampakkan bersama saat malam mangken setretanan, sebalaan, setetangkaan apangki ban alengki semata-mata keangkui nampakin kemuljaan, keistimewaan engki kadito situng perkara sesangat penting dalam hidup dan kulaban panjenengan ngemotin ketatian penting secukan muljaya alamin sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki kentok peringatan Isra dan Mi'raj. Raja pengarep malar mantar barokah ban keselamatan, barokah ban kecemparan ekol liatan kulaban panjenengan sedaja segi kare umur odi nang tunya tak lepas sareng ajunan epon Allah, tak lantor bi pangeran
tapi senantiasa paringin bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk dalam ajalanin keodian tunya kantos pagi dan kulaban panjenengan mana biarpun panggil menuju ke alam selanjutnya. Saya ada fungsi selain ada fungsi reng sepuh, ada fungsi PC, ada fungsi jabatan, saya fungsi pajang, saya fungsi tiker, saya fungsi sedekah, saya fungsi amal bagus. Malar mantar kula bisa pancukan pagi dalam akhirat paringa bimbingan ban petunjuk apangki langsung sarang nabi mulja saya mutin sarang tan kula ban panjenengan saat malam bangkian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setajana iaku sebagai umat oleh syafaat lo posang dalam bangaswar ke sana potoan amin Allahumma. Para tretan sangat peten kaulah amun jakin karena satu hal dan beberapa hal selain dan kula yakin panapa si ampun diutarakan oleh Habib Abdul Qadir Ba'bud kena ada ampun cukup sampurna selain cukan bakto si ampun abak malam situasi ojan ketika entok badana mungkin lo banyak saya bisa sempengakin dan kula saat malam mangkin namun ngireng peringatan Isra sepentahun nih kata pentahun kula bi sampian selalu nampakin usaha ketika entok badan bulan pan bulan sebelum usaha nyiwa tarok undangan dan semacam ngereng kula bi sampian ke bayi pelajaran bada penapa leole sebisa efek tatan kula ban panjenengan dalam ngarep kebagusan lebat acara yang malam bangkit. Para tretan sangat peten kaulah amun jakin situng perkara pak kilanon semangken kula bi sampean pada ngagali Allah subhanahu wa ta'ala apa di manusia kentok lampun cukup nyaman sabak nang swarga pak Nabi Adam sarang rajina Ibu Hawa lampun ngerasain odik nang swarga tapi ternyata pada peraturan dari Allah sehingga Allah terpaksa makluar Nabi Adam sarang Siti Hawa dak ke bumi kento lamba Nabi Adam swarga ada karya kertek sanda pada bumi Nabi Adam molar 200 tahun Ibnu Abbas ada buakin dapat ada ke bumi kento Nabi Adam alaihissalam molar 300 tahun babun Nabi Adam engkau lamba nang swarga teroda eran cuma akretek siap badayada si aqua si pedis si manis si masak si bakar si panggang tapi ternyata sanda pada ketunya kok tu atane belum tentu hasil san atane kok tu anye mari anye ki ageling mari ageling ki amasa kadang san masa kilo tanto pada bisa keterocila lamba pada bi nang surga Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam sanda pada ket bumi molar pak nang surga lo teman mangki duri ternyata kabungkan bumi pada duri nang surga Nabi Adam lo teman mangki wabuan celo tapi ternyata sanda pak ke bumi pada wabuan celo nang surga Nabi Adam lo teman mangki wabuan pae tapi ternyata nang bumi ki pada sepae bahkan pada wabuan petombu bi Allah nang bumi mun ekakan jadi racun ban bisa memate Allahumma salli ala Muhammad ani kepada apa bu Nabi Adam emak kula bi sampian di kula bi sampean lamanya mani swarga tapi ternyata bi Allah petoron dak bumi bada lesoh bada payah bada sakit bada musibah bahkan bada mati si paling saking kesakian si paling ruwet keruwetan sepakal epangkia sarang Nabi Adam ben nak foto maka ngereng ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lo tengki pak nyabak manusia bumi kadin tau lo lantor lo lepas siapakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala situng perkara sepenting napa pak
perkara sepenting kentong sekocak hidayat, petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, ada erda-eran sehalal, ala kodak lako sehalal, ibadah petepak, bagus dah bala tetangga, andi nak foto selesai, andi cucu selesai, andi kalau bisa kolek, kecuali lebat hidayah dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, malar mantar ekol dan kula ban pancen dengan setaja esat malam mangkian amin Allahumma. Makana lamba Nabi Adam sampun perintah toron bi sareng Allah dak pum bakwa bi Allah qulna bitu jami'an toron Adam jangan nang swarga kake bibirena anang ki bagapi. Sebagian ulama andi pendapat Nabi Adam waktu keadin tok gadon putra 20 Pak. Laki 10. Napa andi putra 4. Laki 2, bini 2. Turun kapi. Cukup turun dak bumi. Allah adabu fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah beri wasiat pertama sango dak Nabi Adam senenenge bumi bi radina bi putrana bi na potona kengen Adam kakek nang bumi bakal nemu musibah, kakek nang bumi lain bi swarga bakal sakit, bodo lentu, bodo hujan, bodo musibah, bodo mate, bodo pae, bodo miskin, bodo gangguan dan semacam. Tapi sengko abri sangu kakek fa imma yatiyannakum minni hudan, engkau aparinge hidayat kakak. Engkau lo metoron manusia nang bumi etor lantor kada betibi. Setiap nabi bingko aparinge hidayat kabala da ummata. Cara na abajang, cara na apasa, cara na awerit, cara na abine, cara na alake, cara na tetangga, cara na tati pejabat, cara na tati petani, cara na tati ulama, cara na tati setuaan, cara na tati sengodan. Allah ajamin faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sapa bain senono tang petunjuk, nono tang agama, nono tang syariat, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Loe perwata bi sengko selama odi nang tunya ban loe perwata leki sanda pa dalam kubur dapa dalam akhirat malar mantar ekollatan kulaban pancenengan seteja amin Allahumma. Dan situng neka kula semasana semangkian bu entaren pengajian, entaren majlis salawat, entaren majlis-majlis zikir, berjemaah ke masjid, silaturahim, kelakuan ibadah, kengkengain Pak, ngereng cek cuma ngelakonin ibadah bisaus ngarep ke Allah. Malaiku lebih sampan lebat barokah pengajian, lebat barokah Fatihah, lebat barokah selawat, lebat barokah sedekah, lebat barokah usaha. Saya tampakin malam mangken nyoon de Allah. Malaiku lebih sampan loe lantor bi pangeran, loe tontung bi pangeran tunya akhirat, loe paposang etunya, loe paposang pagi nang akhirat dalah banga swarga. Amin Allahumma. Tikingain hidayat labad mulai zaman Nabi Adam lamba, bahkan eka bayi wasiat pertama bi Allah Adam kabala da nak poto nang ku aparinge hidayat faman tabi'a hudaya siapa pun si atoro tang hidayat tang agama tang syariat tang peraturan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Loe pasos sabing ko dunya akhirat, loe paketera bi sengko dunya akhirat mangkana ngereng. Banyak para buku lebih sampean kadang ngetelak manusia ke arah apa bang melo apa jang engkau kan kilo oleh hidayat kendak hidayat kau tu sare Pak, hidayat kau tu entaren tempat, hidayat kau tu entaren pengajian, hidayat kau tu amba bi ku lebih sampean gelano ada pita na terus selamat tunya akhirat terus oleh swarga terus cempera rezeki terus cempera nak foto lebat hidayat. Ada pita nabi pese mon pese ku lebih sapan etabang man kakam mantangki Allahumma sholli ala Muhammad.
kapioneng ka ulama menta wiritan soki da ustad menta tiker ka soki selain menta wirit menta tiker entar ke Malaysia alajar apoluan tahun itinakin keluargana soki yongku cincin Allah engkau abri rezeki nang kapal abri rezeki nang tase abri rezeki nang sabar tapi engkau juga abri wiritan tiker doa baca tiker ke wirid ke doang entar ke sabar entar ke pasar usaha dan semacam soki yongku ni kebabtunya ada pita namun terus oleh hidayat ulabi sampai kadang kengengan ulama engkau terus pada bi ulama pejeng wirid tapi pada masjid berjemaah lo entar pada pengajian lo entar pada majelis salawat lo entar oleh kaimam ada pita nabi orang terus oke ngawirit terus tapi orang kesaba lo kesaba orang ke pasar lo ke pasar gelanon takar kecek lo ke oke Allahumma salli ala Muhammad tingereng kula bisapan hidayat ni kalau bada jangan lakin pangeran molo peceng abajang keng londa nyari hidayat jangan lakin pangeran mungkin sengka apa say bulan Ramadan hidayat pada biare pak ngoneng are pak napisnya berhidayat pada biare agama Islam pada biare halal haram padang kapi ada orang kalau teman nemu are jangan lakin are temu banare compet kol berempah siang kol berempah duhur kol berempah padang banare kor londem are ni bisa ketela are ni kula bisa sampean kadang ada kos nang kamar melolo pas are saya salakin bulan saya salakin entar ke embong entar ke sabar baru bisa ngetela mata dan ini kecukan hidayat ternyata ngareng kula bi sampean alhamdulillah pong ki kare umur jakeng cuma doa melolo dak Allah ya Allah peselamatakin dunia akhirat ngareng usaha pada bi nyari PC usaha bi pada bi nyari emas usaha pada bi nyari laku daftar man kakaman abulanan atahunan kantor neka menurusan PC bi laku tapi urusan hidayat ka imam pada sompengan masjid erotorot pada pengajian man ka iman erotorot majlis selawat lo teman entar ngereng minta hidayat dak ke Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kula bi sampean napa apain seodi nang dunya wallahi melobar langit ban bumi lebih demang etempang Allah lopot janji terus okya toro agama Islam terus sehat toro agama Islam terus jembar toro agama Islam terus sukses dunia akhirat toro hidayat Allah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ngereng para busat badan kaula amun jakin abali pola ada saya ada semangken kula bi sampean les sokati malam mangken sambil onda ke Allah malar mantar kula bi sampean lambat laun penyep-cep dak hidayat sareng Allah akati saya pareng dak para anbiya para sahabat para ulama siapun sukses nang dunia akhirat sehingga kula bi sampean tadi manusia secembar oleh petunjuk dari Allah mulai dari keadaan dunia kantos paki di akhirat amin Allahumma pon dari lambang pangeran Allah subhanahu wa ta'ala apa yang jalan montero gampang oleh hidayat pak napa pak saya peringatin kula bi sampean malam mangken napa saya peringatin kula bi sampean malam mangken bajang lemak bak sengah jadan badan kebajang sampean jak mang lo pangeran mon lo sukses sialak lo sukses rezekina lo lancar rezekina selama sampean kilo bisa aja kebajang lemak bak Allahumma salli ala Muhammad badai bajang bukap nah apa sih tadi bajang minta sehat minta selamat minta jembar minta senang minta tenang minta selamat nang akhirat dan semacam badai bajang kap makanya nang bajang saya ngak kengen pak panapalo merang kabar orang abajang kadin to sampitin bi Allah lain pak Fatihah saya baca luar bajang bi Fatihah saya baca ilmu bajang lain bersetung hadis qudsi saya riwayatakin sareng kajeng nabi lebat riwayat Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Anas pakwa bi Allah qasamtu salata baini wa baina abdi qismain engkau atuum Fatihah
Saya baca orang nang bajang lemak bektok kalaban dua tu uman. Fanisfuhu li wa nisfuhu li abdi. Separuh natang andi, separuh kan di orang siapa jang lemak bektok. Maka mana pada orang apa maca Fatihah? Maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nyampit. Amul jakin dak sengko orang siapa jang. Wan maus alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah nyampit pak. Mau tidak sengko orang siapa jang. Ar-Rahmanir Rahim. Allah nyampit. Pokok bi Allah. Amul jakin dak sengko orang siapa jang. Malik yaumiddin. Pancen dengan pangeran sing ngeratonin seteti raja pakai nang hari kiamat. Allah nyampit boleh. Karena sifat Allah dari awal Fatihah. Muji Allah, ngaku-ngakin Allah. Bener kakek amul jakin dak sengko. San lada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah apa maknanya ni kabu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, melolo da ajunan tan kula nyempa. Ban melolo da ajunan tan kula nyon tolong. Nyempa ban nyon tolong ni. Ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah adabu ariyah tang andi ban anding orang siapa aja. Ayo minta apa kakesan mari ngocak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nang pajang selemak bakto. Maka bi Allah ya tirin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pangeran paringan hidayat dan kula dak jalan seloros. Loros nang tunya dak kecemparan, loros nang tunya dak kesuksesan, loros nang tunya dak keselamatan. Loros nang akhirat pagi dak ke swarga na ajunan. Pada bicara orang-orang saya paling nikmat bi panjenengan dari para anbiya, para aulia, para syuhada, orang-orang soleh jak sampai kekar dak jalan orang Kristen, jak sampai kekar dak jalan orang Yahudi, jak sampai kekar dak jalan orang-orang si kafir. Malar mantar oleh barokana Fatihah nang bajang selemak baktoh. Amin Allahumma. Tingereng mangkana motor apa jang lemak baktoh pak. Patot epok wabi pengira. Epok wabi kajeng nabi. Farqu ma bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pitan orang Islam seyobu bi Allah, se pecempar bi Allah, se peselamat bi Allah. Ban orang lain Islam kilanon. Orang lain Islam ni kan loncang sesoki, loncang sesehat, loncang semulja, loncang sesenang nang dunya. Keng Kristen, keng kafir, keng lo percaya dak ke Allah. Wallahi sajan banyak dunyana, sajan tengki jabat, sajan senang nang dunya, sajan nyaring cerai ngapaki nang kiamat nang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Epok wabi kajeng nabi paki nang kiamat panggil orang kafir selo percaya dak ke Allah. Para busat badan kaula amun jakin datang pole pesena, datang pole hotel, datang pole kapala, datang pole HP na emas pesena setajan. Epok wabi Allah tak dia lamba seeman keeman bi kaket ya engki bagira celing saya tompok bi kake mobil ban semacam. Epok wabi Allah tetiabu pak. Tetiabu kap. Sajan banyak, sajan soki, sajan nyaring tangis dari kasta selok teti orang mukmin dak ke Allah Subhanahu wa taala. Ane ke saya maksud teti orang kafir napa boleh pemiskin, musibah ban semacam. Kiso kina tung bi Allah Subhanahu wa taala. Lain bireng Islam. Reng Islam lebat barokan iman, percaya napa boleh ahli solat, napa boleh pesoki, pecempar gelanon, miskin sekali, pesake sekali. Allah lo tengki orang mukmin sajan konten kalaban nikmat, kalaban kenceran, kalaban fadilat, selebih bunga pagi sanang hari kiamat. Napa lo imeding kaper orang sebutan ng tunya. Kasta baki, aduh pangeran, kula making cuma pabuta 10 tahun, melo mulai rembi bain sampai mati kula tetireng buta. Dari raja na kencera musibah nang tunya kan di orang mukmin.
Orang semiskin pang tekar pang selama udi nang tunya. Pagi nangisan masuk ada surga. Ya Allah, dan kula me cuma miskin yang 10 tahun. Melo 1 tahun tetireng miskin. Ternyata kencera sabar atas kemiskinan selama udi nang tunya. Masuk kada bi Allah. Orang seki-soki, awat tuat aring cereng. 500 tahun, reng orang sebanyak musibah na. Reng orang miskin, seruwet, se-Islam, ruwet selama odi nang tunya. 500 tahun lah masuk surga. Reng orang soki kilo masuk surga pagi. Namung malar mentar, kula bi sampean andi bagian sepertama pagi. Amin Allahumma. Tinggal neka para busuk badan kau lamun yakin neka reng kafir. Lareng apa jang neka nyon ka pangeran. Dan kula jak papadakin mireng kafir pangeran hidayah bimbing akin kula dak jalan-jalan keselamatan mulai dari dunia kantos pagi di akhirat. Makanya kajeng nabi adabu toran reng Islam ban reng kafir bajang lemak bekto. Sapa pin reng Islam selalu bajang. Maka agolong dak golong reng kafir. Dalam reng kafir gelak bu jan soki jan ruwet jan mul jabat jan tengki jabat jan ruwet karena elantor elepas sarang Allah Subhanahu wa taala balar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Makana montro tati orang iyo buah pangeran bajang lemak bekto. Ihdinas siratal mustaqim saya baca nang bajang sop. Ihdinas siratal mustaqim saya baca nang bajang duhur. Ihdinas siratal mustaqim saya baca nang bajang asar maghrib isya lain bi bacaan ihdinas siratal mustaqim. Saya baca nang pengajian, saya baca nang tahlilan, saya baca nang wiridan compok kula bi sampean. Tapi khusus orang siapa jang lemak bekto epok wabi Allah ada tang janji dak kaki orang siapa jang lemak bekto akati ator saya ada ulama ada buakin melobar langit ban esena melobar bumi ban esena lebih demang etempang Allah api tian janji ada orang siapa jang lemak bekto. Allahumma salli ala Muhammad. Maka nangireng dabuna para ulama salah situng ratoran orang sepekal paling kecembaran kekuatan orang siapa jang lemak bekto. Ganon kempera banyak pak. Bahkan para ambiya cerita nang Quran sukses muncang akal muncang adat lo mungkin sukses tapi ternyata sukses lebat bajang. Sehingga bajang neka mulai lambak Nabi Adam lah pada bajang sampai kula bi sampean Nabi Muhammad terakhir. Coba bayangakin oneng Nabi Ibrahim bu. Oh jago orang kepang pada si oneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim Nabi selo kecuan putra sampai umur belum 10 tahun sepo terus putra pak di bala tetangken lo mungkin Ibrahim kakek di anak kakek la tua belum 10 tahun mungkin rajin lah ampun apolon tahun biasa reng bini ke atas 40 ini kalau normal rahim apa makanya mungkin umur 40 tahun lenyak banyak rembi bu lagi isan ke atas 40 tahun sampean ampo abahaya ban semacam nika sebelum umur 40 tahun nika sitisar rajin Nabi Ibrahim lampun sebitak tahun Nabi Ibrahim belum 10 tahun tapi ternyata Nabi Ibrahim dalam lebat barokana si ibadah ada Allah lebat barokana si ngelakonin kelakuan ahli solat bi Allah Subhanahu wa taala sampun dapat umur belum 10 tahun paringin putra saya kenal sarang Nabi Ismail alaihissalam gelanon cerita ada neka bu esitong waktu Nabi Ibrahim ketok ketamuyan sekitar 4 atau 5 orang jeraja kitengki obung lancang lo teman kenal nang kampung gak dinto noktok labang sekitar kol 2 ngatelok assalamualaikum 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 buka jendelan ternyata orang raja laki 5 orang kitengki ajobaan pote rambutnya jang lancang rakira yang kebang mun katamuan ngane kebak jawab salam Nabi Ibrahim waalaikumsalam ngolok salam ke lu buka empun cek buka mun malam ngatelok bu tapi Nabi Ibrahim dalam buka bi Nabi Ibrahim buka bi Nabi Ibrahim assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum
Sana yentep di jendelan orang jur aja. Bener yang kampung ni ke orang jauh. Lo kenal kita engki serem. Waalaikumsalam. Buka bi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melengki dak tamu. San lengki. Nabi Ibrahim napa bu? Neka Nabi Ibrahim. Entar kerajin di. Atanya deeran andik kakanan punten Nabi Ibrahim. Ngatelok lemalem kadin tok deeran la tada gapi. Nah peserakun Nabi Ibrahim kebudina dalem bu mangki budung sape beli. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki sempat nyembelis budung sape. Andi tamu ngatelok malam bene kenal orang man kaiman roh bener rem serem. Ki meli sape ki ka ki napa ki masak sampai tadi gule. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngatelo malam andi tamu iman kaiman, loy pangkiman kaiman. Ki sempat aga bayi gule mo. Yang keakin dak tamu ya kan. San yang keakin dak tamu ya ternyata tamu ya lo ada lo nyambuk ke daeran. La Nabi Ibrahim pas damai peku. Fauja fi nafsi khifa pas kebeter. Ngasih ari orang dan badan. Yang kain daeran bi sengkok ternyata lo ada. Maka bi orang si kempak le masih aja gelak pas ikocak Ibrahim cek takut sampean dan kula malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril, Mikail, pemimpin kat malaikat. Dan kula yutus sareng Allah untuk nyeksa kaum Nabi Lut sia maksiat. Tapi tan kula nyeper kak kantong karena sampean termasuk ahli solat, termasuk ahli lampa, lampa bu. Ini kedua, ini kalau bajang bi lampa ni kesenga. Sampean mau di hajat melarat, sampai bi manusia kocak mustahil. Sampai bi pada tetangga kocak mustahil. Dua ni kuncinya. Bajang lemak kentok rabatin senga pelampa dak pada tetangga. Nabi Ibrahim ketamuan orang lonal kenal. Ki sempat nyempeli sape. Ki sempat amasak teking sape. Ki sempat aga bayi teking gule. Sampai ya turakin dek tamunya. Ngatelok malam kain menika. Selampak lampang manusia. Tamu loe pangki barat temora. Ngatelok malam. Rem serem. Napa boleh sampai yang kain gule. Pemasok loe pemasok. Mon kula bi sampean. Tapi Nabi Ibrahim. Neka amal. Bagus de orang selotoman elakun orang lain. Asudo kadok tamu iman ke iman. Selalu kenal. Lebat borok kena dua kali tok. Allah apa yang wahyu lebat malaikat Jibril. Kabala ada Ibrahim. Sengkok. Apa yang anak foto. Sianya Ismail alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim umur belum 10 tahun. Siti Sarah umur sebitak tahun rajin apa? Noro ilmu kedokteran umur sebitak tahun kita lah manopus lo mungkin ngandung boleh seket ke atas nika jarang orang bisa ngandung tapi lebat berokan ibadah bajang Nabi Ibrahim ahli solat lebat berokan orang bagus dari orang lain Nabi Ibrahim ternyata bi Allah barang semustahil pada pak Allah kemampuan tidak batas dokter setunya ngocakin mustahil mon Allah apa yang ngandung dak orang sampun umur dapat sebitak buktena nang Quran ceritakin Allah si adabu malaikat Jibril si abekta Nabi Muhammad sing bala ada kula bi sampean ada barang mustahil kul kula bi sampean atoro petunjuk Allah atoro hidayah Allah napa selok senapa se mustahil dak ka Allah Subhanahu wa taala ani ke saya maksud dan kula ngereng lebat pengajian yang melembangkan kenapa hajat kula bi sampean nang tunya lebih-lebih saya melarat, lebih-lebih saya kocak mustahil bi pada tetangga. Ada barang mustahil dak ke Allah tergantung kula bi sampean. Entar napa punten dak hidayah te pangeran. Entar napa punten dak petunjuk Allah. Terus rezeki, badai masjid, badai pengajian, badai selawat, badai tikar, terus jembar, terus selamat, terus soki. Siap. Al-Quran kento cerita lengkap. Sebagi dak ka nabi paling mulja. Bi Allah Subhanahu wa taala ceritakin kapi sejarah para anbiya malah tadi contoh dak kula bi sampean coba bade pole nabi semua hal andi putra tapi lebat bajang nabi kento bisa apuk yakin barang mohal
bisa terjadi menabi asarang kalaban kebesaran Allah. Saya Pak Nabi Zakaria juga sepo. Nabi Zakaria kento andi penakan nyaman sera Siti Maryam kento dari na khosok dari istiqomah reng bine dari ahli ibadah. Nabi Zakaria sampai akhirat takdak Allah, ya Allah dan kula ampun sepo dan kula ampun oban tolang lampon ngeronyo kapi tapi tan kula san ngetelak penakan tan kula nek bine Maryam ahli ibadah dan kula tanyohona na poto pangeran dan kula nyohona pak poto pangeran baku abi Nabi Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya Allah dan kula nyohona poto bagus dari ajunan pangeran sekali ajunan maha kebasa innaka sami'ud du'a pancenengan sebisa merang dua dan kula tetang kelok percaya tetang kengocak mohal tetang kengocak mustahil cuma ajunan sebisa ngoba barang mustahil dalam macerita nabu fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ternyata tepang solat kilok mare lepat hajat bi Allah tepang solat Nabi Zakaria eyolok bi para malaikat doang sampian gela eka pulakin bi Allah maka sampian la sepo rajin sampian sepo sampian bakal kedunana foto laki bi Allah pakon nyamen Yahya napa orang seodi tadi nak foto Nabi Zakaria seterus anak foto turun temurun kelaban para ambia dan para utusan ini kedua bukti seruat aku lebih sampian Cibet hajat kula bi sampean cek kelopen dua ni kap. Ngereng jalan-jalan hidayat bi Allah. Jalan-jalan petunjuk bi Allah, petunjuk Islam, petunjuk akhlak, petunjuk ilmu, petunjuk rezeki, petunjuk nak foto, petunjuk rumah tangga. Siap kap. Mun lohoning ngalah Al-Qur'an entar da ulama. Kula kiai ne ka arut masalah lako. Napa saya mau bade petunjuk nang Qur'an. Bada petunjuk dengan hadis sekajeng Nabi. Bada petunjuk kapi. Dan ini kedua, barang mustahil ternyata petunjuk dari Allah bisa. Petak kada kula bi sampean. Saya kocak mohal bi pada tetangga. Saya kocak melarat bi pada tetangga. Mohon Allah la kasokan apareng dak kula bi sampean. Mustah petak kasaran Allah banyak tekana para anbiya. Banyak teka hajat para aulia setajan bernang solat selema bakto kadinto bancukan bagus ala ko ibadah ada orang lain bagus akhlak abanto ada orang lain dua kadinto kebaik alat pertolongan nyokon hidayat petunjuk ada ke Allah malar mantar ekol liatan kulaban pancenengan setaja amin Allahumma nikatung bajang lemak bakto potong berdua napa ngereng ngelakonin ibadah seroy lakonin pada tetangga. Oh mungkin nyompang ke masjid tapi orang nyompang ngereng pikir bi sampean napa ibadah kebagusan setada nang kebang orang nyerem abiayan anak yatim orang nyerem nyompang dak pada tetangga orang sedekah atau bagus da orang lain selok toman elakonin orang lain pada Nabi Ibrahim kena Nabi Ibrahim tepat tero nak potong ngangkain tamoy tengah malam ngatelo bahkan dari na bagus sampai sempat nyempeli sape sampai sempat anapa agabai anapa kuat king sampai ya torakin tibi maka tamoy lo ipangkiman ka iman ka amal sejarang elakon di masyarakat tetapi sebab teka hajatan Nabi Ibrahim alaihissalam pebagus bajang kulabi sampian oleh cukan pebagus nolong da orang lain lebih-lebih kelaban kelakuan sejarang elakonin pada tetangga dan kula ban pancenengan seteja seterakhir dan kula apa dengan apa pak teka hajat boleh sekadang lo bisa elakonin kecuali marina bajang lemak bekto napa bu maca nikah istighfar bajang ni kelainan kajeng Nabi ngajarin dak kula bisa pantelo istighfar lain di istighfar sebiasa mau kula bisa sampai napa Astagfirullah Cak terus nek istighfar khusus mari bajang gelanon sepuaran ulama ada buat orang semacam istighfar ngak kadin tok mari bajang lemak bekto
sepora tusana maki banyang pada bi kapung Tasik tung. Orang si ahli istighfar mau sekadin tok jangan tambahin. Napa tambah mangken sebudian. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebiasa masjid ya toren baca kadin tok namung sebudian sedak ada mari salam mun bisa astagfirullah 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 imma telok imma empat. Dia riwayat kedua di Kanjeng Nabi imma telok imma empat astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Nah apa boleh keteka hajat lah. Mati Islam. Orang siari kentok selain sepora tu sekene. Mati Islam boleh juga teka hajat. Dilanon. Yang kada banyak istighfar. Setelah jalan-jalan sesulit, rezeki selia, da ahli istighfar kentok bakal Papua. Bahkan dalam setengah riwayat Abdullah bin Mas'ud mana sumpah demi Allah. Kok ngeding ditangkap yang di Kanjeng Nabi, orang ahli istighfar benar seebu. Lo kira sampai setahun mesti pesoki bi Allah subhanahu wa ta'ala. Korban are cak cop astagfirullah 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 sebu istiqamah ni. Para busat patan kau lamun jakin lambak pada cerita ilanon nekat terakhir khasiat istighfar. Yang motor istighfar bagus de orang lain. Aban to orang lain kalaban ibadah sejarang elakonin pada tetangga tuh. Bajang lima bakto dua istighfar mari pajang astagfirullah 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 imma telo imma empat ni karabatin Allah lebih ngoningin dak hajat ban keperluan dan kulaban panjenengan malar mantar tiap orang teka hajat dunia akhirat amin Allahumma on situng cerita terakhir lamba berstung ulama siampun terkenal perang bi kula bi sampan ser Imam Nawawi kento ulama terkenal sampai nyaman tersebar dak man keiman tapi semangken lambak banian bi semangken mun semangken bade ulama raja nang koncong tunya bun bara orang seitunya sebun timur langsung oning bade HP reng alim ulama Mekah langsung viral lagi kocak viral lagi Pak nang HP langsung ketemu tapi lambak pun ulama seterkenal kenging nyaman tapi ro bener oning nek mun lambak Imam Nawawi toman sitong waktu petero jar kelenjar dak kota Mesir. Lepas tero enter dak kota Mesir. Pon alo mampa Imam Nawawi kento dak Mesir. Bi tibian. Dapat nang masjid asalat nang masjid. Pon sampun. Asalat masjid terus istirahat masjid ternyata bi takmir masjid ni kayompong Pak. Loleh tedung masjid keluar. Jadi Imam Nawawi ulama, tapi ada kenal karena ada foto dalam mbak. Lohoneng kento cek Imam Nawawi, jangan saking oneng kento cek Imam Nawawi, jangan nona takmir masjid ni kalau kira nganek. Tapi karena pon lohoneng Imam Nawawi, todus singabala, jangan ko Imam Nawawi, jangan ko ulama. Akhirnya sentak bi takmir masjid pakon tedung keluar. Asaren ng perampera kento Imam Nawawi. Sana asaren perampera, takmir masjid kento keluar ngentep labang. Kikir boleh. Jangan dina masjid edalim loleh ketedungin, amper loleh ketedungin. Eret sokon aku. Imam Nawawi ulama raja. Eret sokon bi tamir masjid. Eret sampai buang dak tanian. Engki cele buangnya tanian masa tedungan ng tanian. Akhirnya Imam Nawawi jalan keluar. Nyari tempat istirahat. Nang jalan mi apang kibi orang. Nang toko tepang agabay roteh agabay ngatunin roti ajual roteh ngatunin katela Imam Nawawi tanyakin bi toko kento sampean di kaimah kula di kenangan jauh terus istirahat kalau istirahat masjid bi takmir yusir dan kul dari yusir dan kul sampai soko yeret sampai ketanin masjid ku sampai soko na yeret maka tukang toko si agabay roteh kento ni serda Imam Nawawi sampean orang jauh pon istirahat itu ku kento kul neka gulan di kasor ni kene pon asaren sampean asaren Imam Nawawi sampun den sarenan nyeding orang siaga bay rote kento setiap ngatunin rote mati istighfar astagfirullah 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 gangku Imam Nawawi pameriksanin dia tukang rote Pak kulanya tanya ke sampean ahli istighfar
jawab bi tukang roti engki. Nek wiritan tan kula mulai lambak ki kene. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai kula mun ngaturin roti 3 jam 4 jam nang toko kento mesti istighfar, istighfar. Pakuwa bi Imam Nawawi sampean oleh napa di maca istighfar. Napa hajat sampean seto mantekah dari istighfar. Maka tukang roti ini jawab, apoloan hajat dan kulang pun tekanin bi Allah. Tapi paling melarat telok hajat nika petekka bi Allah 2 kare situng sekilo tek. Oh mungkin hajat parlo pese terus baris disake gampang kula istighfar bi Allah pegampang sakit sekejap baras parlo pese sekejap nemu jalan parlo lako nemu jalan. Tapi kula jelem odi kento andi telok hajat paling melarat cang bala tetangga le kocak mohal. Tapi lebat barokan istighfar saya baca kula kento saya mersitung petekka bi Allah. Semar 2 petekka bi Allah. Kari situng semar telok ni kilo tekka sampai semangkin. Tanyakin bi Imam Nawawi, napa hajat sampean sekilo tekka? Allahumma sholli ala Muhammad. Ajawab tukang roti ni kamu. Kula mulai kene tero ning enga sere Imam Nawawi ni enga sere gua kula keng nyeding nyaman malolo loto mana pangki Imam Nawawi ulama alim kita baca bitan kula ce alim sampai semangken kula kilo oning enga sere Imam Nawawi langsung molar pak tukang roti ni kalau oning siasaran istirahat nang toko na engki kadin to Imam Nawawi langsung mulai subhanallah maha suci Allah panjenengan pebunga tukang roti kula Imam Nawawi lebat berokan istighfar sampian kula istirahat di masjid yusir bi takmir lebat berokan istighfar sampian kula tedung dengan pera masjid eret soko buang dak tengah embong sehingga kula lo bisa tedung masjid lo bisa tedung yang pera tu nyapa yang pera masjid sampai kula akhirnya pangki bi sampian kula Imam Nawawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka para busat badan kaulamul jakin berokan istighfar bani selanceng astagfirullahaladzim alladzi la ilaha tapi istighfar telok astagfirullah telok keng kotu baca mari pajang sepu mari pajang duhur mari pajang asar mari pajang maghrib mari pajang isya. Oh mungkin cuma istighfar malolo bu pajang lo apa jang nemu ka imma sampean ngereng makana telok nek leole kula dak panjenengan perwatin ki naudzubillah malar manter pada selamat amin Allahumma perwatin odik nang tunya papingoen odik nang tunya seraja-raja na masalah lebih raja setelok ni kemungku ajunan epon Allah tolongin bala tetangga semelarat pertolongan selok toman elakonin bi masyarakat luas ngelakonin ibadah semelarat elakonin bi orang banyak nolongin ring lain jaga pajang lemak bekto pabanyak istighfar lebih-lebih rabatin istighfar telok atau bempak kelak semarin pajang lemak bekto maka insyaallah kor istiqomah joka haji pak poloare mesti beda perubahan nang odik kula bi sampean mesti beda perubahan nang odik kula bi sampean cancina Allah cancina kajeng nabi cancina para aulia cancina para ulama mun lopot keng kula bi sampean ki beda kurang istiqomah na ipajang mun lopot keng kula bi sampean ki kurang istiqomah nang istighfar mun lopot keng kula bi sampean kurang ibadah seistimewa nolongin orang lain kalaban perkara sejarang elakonin masyarakat telok nek oleh kula malemang kende panjenengan pajang lemak baktorabatin istighfar mari pajang telok saos para bu mari salat ban pola cukan sengak mun bade minta tolong daripada tetangga jak kasangka nolongin lebih-lebih orang tetangga bala selok nama pertolongan dari orang lain arep cuma sampean ke barat lo tolongin ke timur lo tolongin ke daja lo tolongin ke laut lo tolongin entar noktok dalam panjenengan bu kak engkau ya kata sepupu lo tolongin ke teretan lo tolongin ke masjid lo tolongin nekarako bi sampean seberang pertolongan kadin to
beringin di bajang lemak bekto, beringin kalaban istighfar mere bajang lemak bekto. Demi Allah, kor tepak setelok kento, pak poloare, batas istiqamatan kulaban pancenengan bakal bada perubahan nang odi kulabi sampian, kecemperan rezeki, kecemperan nang nak foto, kecemperan odi nang rumah tangga, lain kenceran sesiapakin sarang Allah Subhanahu wa taala untuk ahli istighfar, untuk ahli penolong, untuk bajang lemak bekto. Saya panggil khusus paki langsung dak ke surga kawal sarang para malaikat, abareng para anbiya, para aulia, para syuhada, orang-orang sesoleh malar mantir ekoliatan kulaban pancenengan seteja. Amin Allahumma. Para tretan sangat petan kaula amun jakin mungkin kadin to sebisa terakin tan kula esat malamangken atas seteja salalupot korang langkung pun nyon sepor tidak batasa. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal al afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aswal ayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa lana Ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka islaman qayyima wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka lisanan dhakira. Allahumma jamilna bil salam wa haqqina bit taqwal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya dzal jalali ikram, ya dzal jalali ikram, ya dzal jalali ikram, ya dzal jalali ikram. Amitna ala din Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصلي
fajri untuk usolli lillahi ta'ala ashkuru syauqan ismallah hubban ikraman jalala innal fajri untuk usolli lillahi ta'ala ashkuru syauqan ismallah hubban ikraman jalala subhanallah man rafa'a sama wa asana bina subhanallah mafa'ati dhuhur bi akmalil utur subhanallah man jada bil hawa ansamuhu dawa subhanallah ma ajmala suhul min husniha takul subhanallah Allah ya Allah ya Allah ya طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر الشعاع وعلى البحر الشعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما مع القرآن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
Salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghabamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi
وتنال به الرائد وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم له وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم له. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل. نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا. نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا. يشرنا أن يفتدى بالروح منا والمقال. يشرنا